buto para sa hima. Hindi na, yun lang. 1, 2, 3. Buto nga, buto. Bado ako mababutong. Tama. Ter, buto nga ako, Ter. Inaya na, Ter. 1, 2, 3. Court number 4, Kaylin Tan versus Abby. Yan na. Court number 4. Thank you. Skandal, wala siyang shirt. Guys, we did great, okay? Now it's time to shopping and shop. Lumagi ka S, shot and shopping. Bawal ka mong galing, hindi na ako magpapwede. Wow! Your face! Balitik. Hantik, best. Very good. Hanhaw. Yes. Mala ba? Guys, mabong nga sa guys ga-cool down. Pero kung sa eskwelahan, wala. Ga-pulit naman sa dito. Sige ko tunga ako. Ari, kaptik. You see that? Tagabutong. Sabi ko, hinay-hinay lang malahap. May stretch lang, guys. Ay, sakit na bigya. Ateneo players, please approach the mic control. All Ateneo players, please approach. Teammate, yan nag-receive pa po DJ, sir eh. Oo. Teammate ka gid. Aka mo yan, ma'am. Already, 1, 2, 3. Sige na lang. Si Jared, mas namin. Guys. Mix, silo din mix. Din dad ko. Mix, Nick. Mix, kayaon. Nami ilano, ice. Abigo do buko. Ay, gota na ah. Ang tatlo, taka sa amin. Kala mix ako. Sa badan. Ano mag-mix man? Mawala laging buo. Tapos nila ice. Sorry. Uy, sabihin natin lang na postay. Wait lang. Magsa-search tayo dito. Hi everyone. So, the winner. So, ang question ko lang kanina. Sila ino ka hair. So, Ten ka hair. So, how did the win up? What's your message to the Bayo numbers? Ay, in fairness, gusto ka fresh. Gusto ko na niyo. Gusto ka fresh. Hi, attention everyone. Please approach the match control if you see an iPhone 13 Pro Max with a Hello Kitty case and a pink wallpaper. Please give it to the match control. Thank you. Ano din free mo kay mother na yun? Kasi nakalagay sa dignitas kay Jesus. Dira, Sapia. Sapia. Wala ko na pero ako pa hindi. Hindi ko gusto ko mahigit. Kasi yung muli ka nag-dictate ang muli na yun. Gintagaan. Grabe. Wala ka tissue. So, ang ba ko lang nga
hindi man ako nanalo, at least yung tissue ko color brown. Boto. Boto. Ngala ko may lokaloban. Hello everyone, good morning. This is First Officer Patricia Rivera. We are currently 208 nautical miles of Manila and we will start our descent in about 5 minutes. We expect touchdown time at about 7:40 a.m. Story time. So dapat hindi ko sa magupod sa badminton mo kay kapoy ko kag daw ako pero do nag-G ko. Tapos nagkadto ko din sa upper deck. Actually dali yung badminton. Dali sa piyak volleyball. Makadto ko tani sa gym. Sa gym. Hindi mo ko talaga magkadto di. Kaso ari di gali guys ang crisscross nga team. Actually pag sulod ko color pink ang volleyball mo ko cream line. Kaso siyempre mga tall person, mga ghost, bala guys, yung mga model. Ako, lucky. Kaya pa ako nga, wow, crisscross gali. And ari di kanday Rex Intal, ari di kanday Mark Espejo. Pero siyempre ito na favorite niya si Coach Tai. Si Coach Tai, man. Ano siya ho, si Coach Tai? Naka-color red. Siya ang rason na nagatineo ko. Totoo kaya na sa balde.